Guys, gua ada video judulnya apa nih? Knalpot Racing. Kita nonton ya. Suara knalpot racing nih, knalpot racing. Bobokan adem. Gas tipis-tipis. Ajib. Adem suaranya. Settingan karbunya pas. Settingan karbunya pas. Kayak motor gigi ada karburator ya. Ya Allah, jangan-jangan gua gini juga tidurnya. Setel lagi. Gas tipis-tipis. Wah, packingnya kendor. Knalpotnya copot. Knalpotnya copot, ya Allah, ya Rabb. Astagfirullah.